निर्यातना पाई फसीगले कि रिया अभिनेत्री रिया देंक पाई अड़ुआ बढ़ी रिया विरोध में थिबा मामला भुवनेश्वर कटक को स्थानांतर होईछि। कटक बिड़ानासी थाना को मामला स्थानांतरित करिछि चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस। घरोई सहायिका को शारीरिक निर्यातना नहीं ए मामला रुजु होईछि। रिया दे तांको स्वामी नाँ रे अभियोग करिसेंति पीड़िता वर्षा बेहरा। वर्षा को रिया एवं तांको स्वामी निर्यातना देउथवा से अभियोग करिसेंति। रिया स्वामी तांको प्रबल माड़ मारिथिबा वर्षा बेहरा अभियोग करिसेंति। गत 1.5 वर्ष हेब वर्षा को मानसिक एवं शारीरिक निर्यातना दिया जाउथवा अभियोग होईछि। बिड़ानासी थाना को मामला स्थानांतर हेबा परे प्रतिक्रिया रखिसेंति अतिरिक्त डीसीपी अनिल मिश्र। पीड़िता बयान रेकर्ड करा जिबा परे तदंत करा जिवो बोली से सूचना दैछन्ति। बर्तमान केस तदंत एवं आम करूँ जेहेतु गतकाली एफआईआर होती तेणु आज आम टीम जो आम इन्वेस्टिगेटिंग अफिसर जीवे जे विक्टिम जी अच्छा तांको पचरा उचरा करेंगे तांकर जो एज सर्टिफिकेट अच्छी तांकर जो स्कूल पाठ पढ़ुते जहाँ था से संक्रांत में तदंत करेंगे। मुझे गोटे कथा कहवाई चाहिए जे या पूर्वर 8 तारिख दिन गोटे मिसिंग रिपोर्ट होता उक्त जी आज विक्टिम जो जी अच्छा से रिया हजबैंड गोटे रिपोर्ट देते बिड़ानासी थाना रिगार्डिंग मिसिंग ऑफ विक्टिम से संक्रांत में मैन मिसिंग रजिस्टर कराई चढ़ाई दैट मैन मिसिंग नंबर है 30/24। तेणु बर्तमान जेहेतु ए संक्रांत में कक केस गोटे कग्निजेबल बा धर्तव्य अपराध गोटे एफआईआर होती तेणु से संक्रांत में आम तदंत कर सारापर विक्टिम बयस जानला जदि बयस 18 वर्ष तलू हो से समय प्रति किसी होता अन्य सेक्शंस ऑफ लॉ अट्रैक्ट कर से अनुसार तदंतर दिग आईओजी आम तदंतकारी अफिसर करेंगे। अधिक आलोचना करबा आम सहित कलिंग टीवी प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट पी हेमंत कुमार जोड़ी होती। हेमंत, रिया केते अड़ुआ बढ़ी जो मामला भुवनेश्वर रजिस्टर होता बर्तमान बिड़ानासी थाना को जाइए सेठी अपेक्षा रही जे पीड़िता रही बयान रेकर्ड करा बयान मामलार दिग आग को बढ़ विशेषकर किभली भाव में तदंत आग को बढ़ापी पुलिस योजना रही। देखो जो भाव में अभिनेत्री रिया और तांकर स्वामी जड़े नाबालिका घरोई सहायिका बारंबार निर्यातना दौले घरे रखी बाड़ाबाड़ी करते से नहीं चंद्रशेखरपुर थाना रे हला परे वर्तमान कटक रे से मामला रही बढ़ी अड़ुआ। रिया विरुद्ध रे मामला कटक को बिड़ानासी थाना रे वर्तमान स्थानांतरित कर जो भाव में अतिरिक्त डीसीपी अनिल मिश्र तांकर बयान रखिंट जे पीड़िता बयान रेकर्ड कर तदंत कर पीड़िता जो बयान देइछंती नाबालिका पीड़िता बयान विभिन्न गणमाध्यम प्रारंभिक भाव पुलिस को देइछंती बयान रेकर्ड कर जानते जो भारतीय न्याय संहिता जो नियम रही बयान रेकर्ड कर बयस जांच कर सेपटे रिया स्वामी जी रही बियर बोतल रे माड़ मारी अभियोग होती घरे बंद करी माड़ मारुवा निर्यातना दिया अभियोग होती स्वामी पक्षर जो गत 8 तारिख दिन बिड़ानासी थाना गोटे निखोज मामला रुजु कर जो कथा कहुच्छी किंतु जो भाव में घरोई सहायिका जी रही जो निर्यातना देता कथा कहुच्छी ना तेणु ये गोटे प्रकार आप जानते कि वर्तमान नुआ जो नियम रही पुराना नियम कथा होची आपण कौन घरोई सहायिका निर्यातना दे पारिबे नाही। आ से जो मामलाटी रही मृणाल आप जानते यही मामला रे से घरोई सहायिका से बाध्य होई घर बाहर आसी गणमाध्यम प्रकट कले पुलिस थाना रे देले एतला देले किसी जो चाइल्ड लाइन पक्ष दिया तो निश्चित भाव में अड़ुआ बढ़ी रियांकर स्वामी हेमंत जो जे पीड़िता रही जहाँ माने जी अभियोग कर अभियोगकारिणी वर्षा बेहरा सी केउठी अछंती एवं मामलाटी भुवनेश्वर कटक को कहीं स्थानांतर रही। देखो जेहेतु चाइल्ड लाइन पाखे से रही कारण आप जानते जे जुवेनाइल बोली कहुच्छी चाइल्ड लाइन पक्षर किसी जो संगठन रही से नहीं आसी पक्षर मामला कराई बर्तमान जेहेतु रिया और स्वामी कटक रे रहउचंती बा घटनाटी कटक रे घटी से तेणु बर्तमान कथाटी या रही मोनाल जो अड़ुआ बढ़ी निश्चित भाव में रिया दे जड़े स्वनामधन्य अभिनेत्री होई थाई पारंती
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ ଠାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ରହିଛି ତାଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଡାନାସୀ ଥାନା ପୋଲିସ ତାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅନିଲ ମିଶ୍ର ଯେ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ରହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୟାନ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ, ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ରିୟା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନୋଟିସ କରି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ଓ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି କି? ରିୟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଲଗାତାର ଭାବେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଳିକାଟି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ବେହେରା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିୟର ବୋତଲରେ ମାରିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନଥିଲେ, ମାଡ ମାରୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକ ମାନେ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଆଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ତା ପଛରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି? ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବା ପରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବୟସ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ସେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ନା ମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ନାବାଳିକା ହେଇଥିବେ ଏ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ରିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଭାବରେ ରଖିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଆଇନତଃ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ମାମଲାର ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ଅଡୁଆରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋନାଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ନୁହଁ। ଯାହା ସୂଚନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ନାବାଳିକା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାମଲାଟି କରାଯାଇଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି, ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ନାବାଳିକା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। এবং দীর্ঘদিন ধরি মধ্যে সে ঘরোই সহায়িকা ভাবে তাঙ্ক সহ কাম করুলে, কারণ 1.5 বর্ষ ধরি এভাবে নির্যাতনা কথা মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনা দিয়া কথা মধ্যে সে অভিযোগ করেছেন। তেণু পূর্বর কৌশি অভিযোগ কাহিঁকি আসি নথিলা সে দিগটি মধ্যে দেখা পড়ব যেতবে তদন্ত আগুক বড়। নিশ্চিত ভাবে যাহা সূচনা রয়েছে বা যাহা সে অভিযোগ করছেন, যাহা চাইল্ড লাইন পক্ষରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାକୁ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦଉନଥିଲେ, ତାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିପତ୍ତି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାରଡମ ରହିଛି, ସେ ତାକୁ ଅନୁସାରେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଝିଅଟି ଯେଭଳି ବାହାରକୁ ନ ଯାଇପାରେ, ଏମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ତାଲା ପକେଇ ଘରୁ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାକୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ତାକୁ ମାଡ ମାରିବା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ପାଖ ପଡୋଶୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ এই ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଥିଲା, କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ଦିଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋନାଲ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ୱିଟନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ଏଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାଡ ମରା ଯାଇଛି ତାର ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଣିକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ତାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ଘରୋଇ ସହାୟିକା ବର୍ଷା ବେହେରା ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୌଣସି ମିଳି ପାରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଘରୋଇ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡୁଆରେ ରିୟା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ନେଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟିକା ଭାବେ ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିର୍ଯାତନା ଦେବା,
ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସୋଲିଟାରୀ କନଫାଇନମେଣ୍ଟ, ଏହା ସହ ତାଙ୍କୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏହା ଗୋଟେ ଗର୍ହିତ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅପରାଧ ଯଦି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି ରିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯଦି ସତ୍ୟତା ଥାଏ, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯଦି ସତ୍ୟତା ଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଂଘାତିକ ଅଡ଼ୁଆରେ ରିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ହେମନ୍ତ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ମାମଲାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକକୁ ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡ଼ାନାସୀ ପୋଲିସ ମାମଲାର ପୁରା ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବ ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା କିଭଳି ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେମନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ।